شنوندگان گرامی، برنامه اخبار را منظور شما می‌گردانیم. سنه 16 январи соли ҷорӣ дар доираи намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубай, Аморати Муттаҳидаи Араб, ҳафтаи имконияти сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи экотуризм дар Тоҷикистон оғоз гардид. Дар давоми як ҳафта имконият ва иқтидорҳои сайёҳии Тоҷикистон дар ин намоишгоҳ муаррифӣ мегардад. ҳафтаи имконоти сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзӯи экосайёҳӣ дар Тоҷикистон дар доираи баргузории намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубаи, Амороти Муттаҳидаи Араб идома дорад. дар давоми як ҳафта дар ин намоишгоҳи бузурги сайёҳии Тоҷикистон аз ҷониби Кумитаи рушди сайёҳӣ, Сафорати ҷумҳурии Тоҷикистон дар Амороти Муттаҳидаи Араб, Консулгарии генералии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Дубай, Палатаи савдо ва саноат ва ширкатҳои сайёҳии ватанӣ дар шакли рӯнамо ва наворҳои видеои имконоти сайёҳии ҷумҳурии Тоҷикистон муаррифӣ мегардад. Мақсад аз баргузории ин чорабинӣ муаррифии иқтидор ва имконоти сайёҳии кишвар ва ҷалби сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон мебошад. кашфи Тоҷикистон тавассути боздид аз гӯшаи ин кишвар бароям хушоянд буд. бисёр як мавзеи ҷаззоб ки таърих ва фарҳанги ғанӣ дорад, аз ҷиҳати экосайёҳӣ низ бой будааст ва фикр мекунам чунин мавзеъҳои дилрабо маҳз тавассути экосайёҳӣ бояд кашф шаванд. дар гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар экспо 2020 намояндагони халқу миллатҳои гуногун бо сарчашмаҳои обҳои мусаффо ва шифобахш, ҳайвоноти нодир, таъриху фарҳанг, иқтидорҳои саноатӣ ва содиротӣ, намунаҳои молҳои истеҳсолӣ, имконоти сармоягузорӣ, иқтидору имконияти сайёҳӣ ва дастовардҳои Тоҷикистон дар даврони истиқлолият шиносоӣ пайдо менамоянд. дар намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 гӯшаи Тоҷикистон яке аз гӯшаҳоест ки таваҷҷӯҳи боздидкунандагонро бештар ҷалб мекунад. масалан муҳити хуб инъикоскунандаи фарҳанг, соҳаи кишоварзӣ, маҳсулоти хушлаззати табиӣ ва ғайра ки ба мо низ писанд омад. дӯстонро низ даъват мекунам то аз ин павилион дидан кунанд. нафароне ки аз гӯшаи Тоҷикистон боздид ба амал оварданд, бо қаноатмандӣ иброз доштанд ки ҷумҳурии Тоҷикистон дорои имкониятҳои зиёди сайёҳӣ мебошад ва бо рушди ин соҳа иқтисодиёти Тоҷикистон боз ҳам баландтар мегардад. хушнудам аз он ки гӯшаи Тоҷикистонро дидан намудам. бештар таваҷҷӯҳамро маҳсулоти соҳаи кишоварзиаш ҷалб намуд, аз ҷумла меваҳои тару тоза, меваҳои хушк, асал ва амсоли инҳо ки ҳамагӣ бо таъми гуворову фарқкунанда доштаашон аз таваҷҷӯҳ ба ин соҳа ва пешрафти он дарак медиҳад. дар маҷмӯъ оиди кишвари Тоҷикистон таассуроти мо ғанитар гардид. хотиррасон мешавем ки рӯзҳои нахустини ифтитоҳи намоишгоҳи байналмилалии экспо 2020 дар шаҳри Дубай то имрӯз ба гӯшаи ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 350 000 нафар меҳмонон аз кишварҳои гуногуни дунё ташриф оварда бо намуди дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, фарҳангу санъати воло, табиат, иқтидору имконоти саноатӣ, сармоягузорӣ ва сайёҳӣ шинос шуданд. Манучери Сулаймон, мақсади мақсад, از شهر دبی امارات متحده عرب برای برنامه اخبار. боз як иқдоми саривақтии хушҳолкунанда барои кормандони соҳаи маориф аз 1 июли соли 2022 музди меҳнати кормандони муассисаҳои таҳсилоти умумӣ, томактабӣ ва дигар муассисаҳои соҳаи маориф 20% баланд бардошта мешавад. ин тадбири муҳим дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ карда шуда ба баланд бардоштани сатҳи иҷтимоии кормандони соҳа ва беҳтар шудани сифати таълим замина мегузорад. доир ба шарҳи муфассали мавзӯъ Нуриддини Қурбон гузориш медиҳад. тақвият бахшидани ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ пайваста баланд бардоштани маоши вазифавии кормандони буҷетӣ дар сиёсати давлат мавқеи муҳим дорад. бо назардошти ин фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, зиёд намудани маоши амалкунандаи вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони ташкилотҳои буҷетӣ, андозаи нафақа ва стипендия аз 13 январи соли 2022 ба тасвиб расид. дар асоси фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 1 июли соли ҷорӣ маоши кормандони буҷети давлатӣ ба хусус соҳаи маорифи мамлакат 20% баланд бардошта мешавад. ин тадбири муҳиму саривақтӣ дар шароити торафт мураккаб гардидани вазъи молиявии ҷаҳон дар самти беҳтар сохтани сатҳи зиндагии аҳолии мамлакат амалӣ карда мешавад. маориф дар маркази сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат қарор дорад.
چون معارف در همه دور و زمان این زمینه اساسی تحکیم جامعه، زمینه اساسی پیشرفت و انکشاف تمام سمت‌های حیات جامعه به حساب می‌رفت. مزد معاش کارمندان ساحه با تعداد 20% یعنی بلند برداشته شد که این یکی از راه‌های اساسی جلب قشر زیادی جامعه به تدریس و به تعلیم و تربیه نسل نورس به حساب می‌رود. برابر آن که مزد معاش کارمندان مثلا کارمندان ساحه معارف آموزگاران بلند برداشته شد، ریاست دانشگاه ملی تاجیکستان نیز امروز این اقدام سریوقتی پیشروی ملت را یعنی دستگیری کرد، قابل قبول دانست و در برابر این در با تعداد 10% از ماه سپتامبر سال 2022 مزد معاش کارمندان دانشگاه را بلند برداشت. این نوبت به اندازه 20% زیاد کردن معاش وظیفوی کارمندان تمام ساختارهای ساحه معارف بهره باز هم بهتر نمودن سطح نیکوحالی آنها به خصوص دستگیری دولتی همه‌جانبه به آموزگاران در شرایط کنونی جامعه جهان و تطبیق هدفمندانه سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان روانه گردیده است. آموزگاران که پیوسته معاش وظیفویشان بلند برداشته می شود از زیاد شدن مزد مهنت روح بلند گردیده با دست و دل نیت پاک در آینده در تعلیم و تربیت نسل نورس سهمی ارزنده می‌گذارند. در واقع بلند برداشتن معاش کارمندان ساحه‌های مختلف مخصوصاً ساحه معارف آموزگاران پیش از همه این باعث آن گردید که بار دیگر نگاه این قشر زیادی جامعه خب آن همان صلاحیت نوکی این قشر جامعه نسبت به وظیفه خود بار دیگر باز هم زیاد گردید. بار دیگر این قشر مسئولیت نوکی خود را در نزد جامعه، در نزد حکومت، در نزد ملت یعنی باز هم استوار ساخت. در جواب سیاست غمخوارانه حکومت تاجیکستان سرور معظم دولت ما آموزگاران وعده بران می‌دهیم که نسبت به کسبیت خود دقت مخصوص داده در آماده نمودن کادرهای بلند اختصاصی که در آینده توانند در پیشرفت دولت و معرفی ملت تاجیک در سطح بین الخلقی خدمت شایان نمایند سهم ارزنده خود را گذاریم و کوشش می نماییم که با نام آموزگار و یا معلم صادق باشیم. تحلیل ها نشان می‌دهند که دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان با نظرداشت رشد اقتصادیات همساله بیشتر از 50% مبلغ‌های بودجه دولتی را به ساحه اجتماعیات روانه می‌سازد. با زیاد شدن معاش وظیفوی سطح و صفت زندگی اهالی باز هم بهتر گردیده کارمندان با فعالیت صافدلانه برای پیشرفت تاجیکستان و تأمین رشد ساحه معارف پیوسته زحمت می‌کشند. نوریدین قربان، اهل دین کریم، نورافشان حسین زاده برای برنامه اخبار. برای با شغل پرمحصول فرا گرفتن جوانان در زمینه اعلان گردیدن سالهای 2022-2026 سالهای رشد صنعت شرایط مساعد فراهم آورده می شود. توسط این تدبیر با بنیاد کارخانه‌های نوی استحصالی آینده نزدیک صدها نفر با جای کار دائمی تامین خواهند شد. گزارش محمد علی سفر. در زمینه تطبیق لایحه و برنامه‌های دولتی و هدف‌های استراتژی جهتی با شغل دائمی فرا گرفتن ساکنان مملکت تدبیرهای مهم و سریع عملی کرده شده با این وسیله برای بلند برداشتن سطح نیکوحوالی مردم از امکانات موجوده ثمرناک استفاده کرده می‌شود. تهیه و قبول کنسپسیون رشد شغل پرمحصول در جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2040 اینچنین برنامه‌های میان مهلت تطبیق آن که در رابطه با این در پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مخصوص تاکید گردید امکانات بیشتری را جهت تامین شهروندان مملکت با جایهای کاری فراهم خواهد آورد. برای رسیدن به این هدف حکومت مملکت وظیفه‌دار گردیده است که تا سال 2026 شهروندان از 18 ساله بالا را که کسب و هنر ندارند با کسب و هنرآموزی جلب کرده جهت سراسر صاحب کسب گرداندن اهالی تدبیرهای علاوگی را راه‌اندازی نمایند. در پیامشان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که باید که ما دقت اولین درجه رو برای پس کردن سطح بیکاری و به شغل فرا گرفتن جوانان روانه نماییم. هدف از شغل فرا گرفتن جوانان از 18 ساله بالا در همین است که باید که جوانان صاحب کسب شوند، متخصص شوند و در کارخانه‌های صنعتی که میباید در جمهوری ساخته می شود آنها کار و فعالیت کنند و سطح بیکاری در این زمینه پس کرده شود.
ضمن ارائه پیام سالانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که در 5 سال آینده 1 میلیون نفر شهروندان کشور باید صاحب کسب گردانده شوند. بهتر نمودن صفت تحصیلات و کسب آموزی در مؤسسه‌های تعلیمی و از خود کردن اختصاص و هنرهایی که در بازار مهنت طلبات روزافزون دارند برای با شغل دائمی فرا گرفتن ساکنان مملکت مساعدت خواهد کرد. در ناحیه ماسچوه ولایت سوغ با دستگیری دولتی سهم و اقدام صاحبکاران بنیاد مرکزهای خدمترسانی کارخانه کارکرد چهارمغز زمینی سردخانه برای نگهداری محصولات و فابریکه پرنده پروری استحصال گوشت مرغ برویلری به راه مانده شده است و دیگر تدبیرهای آبادانی وسعت پیدا میکنند. گزارش در این خصوص. این زمان در ناحیه ماسچوه بنیاد سلسله انشاءات رشد اجتماعی اقتصادی و فرهنگی ادامه بخشیده وسعت دارد. مجمع خدمترسانی و سیاحی با سهم و اقدام صاحبکار برونمرزی عبدالوهاب حسنوف عبارت از 4 آشیانه از روی لایحه زمانوی بنیاد می‌گردد که دارای مهمانخانه، تالار ورزش، آشخانه، مغازه، حمام، حوض شناوری، استراحتگاه بوده برای خدمترسانی سطح بلند به ساکنان و سیاحان در نظر داشته شده است. صاحبکار دیگر مأمور نظروف با بنیاد به استفاده دهی مرکز تجارتی و استحصالی بهره تامین طلبات اهالی خدمترسانی را بهتر نموده با وسیع نمودن سمت فعالیت تصمیم گرفته است که در دهه اوبردان یک سردخانه زمانوی برای نگهداری میوه و سبزیجات بنیاد نماید و این حال کارهای ساختمانی ادامه دارد. در آینده با بنیاد سردخانه نو جهت نگهداری تا 500 تن محصولات کشاورزی، میوه و سبزیجات به مهلت دراز، ذخیره و تا فصل بهار تامین نمودن بازار استعمالی با مواد ضروری امکانات بهتر فراهم می‌گردد. در ناحیه ماسچوه در برابر سهمگذاری در بنیاد انشاءات ضروری و تشکیل کارخانه‌های استحصالی، کارکرد محصولات کشاورزی توجه ظاهر کرده می‌شود. کشاورزان ناحیه ماسچوه یکی از استحصال کنندگان اساسی محصولات سرغذایی و صادراتی چهارمغز زمینی محسوب می‌یابند. استحصال چهارمغز زمینی دوره به دوره زیاد گردیده در موسم گذشته به 15000 تن رسانیده شد. در سال 2021 در حدود جماعت دیات اوبردان ما زیاده از 1600 هکتار کشتی چهارمغز زمینی گذراندیم که حاصلناکی از هر یک هکتار به حساب میانه 30-35 سانتی تشکیل داد. در دوام 5 سال اخیر مساحت کشتی چهارمغز زمینی در حدود جماعت دیات اوبردان زیاده از 1600 هکتار شد که قریب 3 برابر زیاد. کارکرد نهایی چهارمغز زمینی امکان میدهد که درآمدناکی از این محصولات کشاورزی زیاد گردیده همزمان محصولات نیم تیار و تیار از آن به بازار استعمالی پیشنهاد کرده شود و موقع صادراتی آن بلند برداشته شود. با مقصد نائل شدن به این هدف با اقدام صاحبکاران وطنی نیازوف و سعدی نیازوف نخستین کارخانه کارکرد چهارمغز زمینی در ناحیه ماسچوه به استفاده آماده کرده شده از سنجش تکنولوژی می‌گذرد. برای کار کارخانه تجهیزات ضروری وارد گردیده 5 قسم تجهیزات برای سره به نوها جدا کردن چهارمغز زمینی و از مغز چهارمغز در بند و بست مخصوص به کارگاه‌های قنادی آماده و پیشنهاد کردن نوع محصولات کشاورزی زمینه‌ها به وجود آورده شدند و صاحبکاران نقشه دارند از مغز چهارمغز زمینی و دیگر محصولات طبیعی کشاورزی استحصال محصولات غذایی گوناگون را در بند و بست خاصه به راه مانند. با سهم صاحبکاران ناحیه ماسچوه در همکاری با صاحبکاران و متخصصان فدراسیون روسیه نخستین در کشور فابریکه استحصال تخم و چوجه ذاتی پرنده جمعیت دارای مسئولیتش محدود سوغدیان سوردلوف تأسیس یافته فعالیت دارد که در تامین فابریک‌های پرنده پروری مملکت با چوجه ذاتی نقش اساسی دارد. مؤسسان کارخانه باز یک اقدام نوبتی نموده کارگاه نوی پرورش مرغ مادری بهره استحصال چوجه ذاتی از تخم طبیعی پرنده را عملی می‌نمایند. این حال بهره بنیاد کارگاه کارهای ساختمان و وصلگری با سرعت جریان دارد و فعالیت آغاز کردن کارگاه امکان می‌دهد که در آینده استحصال چوجه ذاتی خوش‌صفت به راه مانده شده طلبات کارخانه‌های ساحل مملکت تامین کرده شود. با اقدام مؤسس کارخانه نکروز ولیف و صاحبکار محلی بختاور ولیف در ناحیه برای تأسیس فرماهای زمانوی پرنده پروری و چاره‌داری زمینه گذاشته شده است و در این مورد در جماعت دیهات نوبهار فابریکه پرورش مرغ و استحصال گوشت برویلری تشکیل گردیده در مرحله اول پرورش 25000 سر مرغ گوشتی دارا میباشد. همزمان برای تشکیل فرم شیری و مالی زمینه گذاشته شده 20 سر ذات سیمنتالی وارد کرده شده در آینده به 100 و 200 سر رسانیده می شود. در یکی از موضع‌های ناحیه با اشتراک وسیع کشاورزان در اساس توزیع متخصصان فیلیال انستیتوت باغ و تاکپروری و سبزیجاتکاری اکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان در ولایت سوغد باغ نوی چهارمغز و پسته بنیاد گردید. این مرحله اولی کارها بوده. در آینده از حساب زمین‌های بیکار خوابیده مساحت باغ اینتنسیوی و 50 هکتار رسانیده می‌شود.
дар замони муосир телефонҳои мобилӣ ва планшетҳо ҷузъи ҷудонопазири зиндагии ҳар яки мо гардиданд, вале мутахассисони соҳаи тиб аз меъёр зиёд истифода бурдани телефони ҳамроҳро ба саломатии инсон зараровар арзёбӣ намуда, иқтисодчиён бошад таъсири манфии онро боиси коста шудани буҷаи ҳар як оила меҳисобанд. гузориш дар ин хусус. бо кӯмаки телефони мобилӣ метавонем бо нафароне ки бо мо наздиканд дар алоқа шуда, новобаста аз он ки ҳамсоҳбатамон дар кадом гӯшаи дунё қарор дорад, тамос бигирем. вале олимон исбот намуданд ки истифодаи ками телефон ба фоидаи саломатии инсон аст. ҳастанд нафароне ки телефонҳои худро ҳама вақт дар бар мегардонанд ва ҳатто дар бистари хоб низ нигоҳ медоранд ва инчунин ҳангоми бо ноқил зарядка пайваст будан истифода мебаранд. олимону мутахассисон муайян намуда тавсия менамоянд ки бояд ҳангоми хоб рафтан набояд телефони мобилиро бо худ наздик гузошт. он бояд 5 метр дуртар, беҳтараш берун аз утоқи хоб бошад. аз рӯи ҳисоботи омории танзимгарони алоқаи мобилӣ тақрибан 70% истифодабарандагон дар як рӯз зиёда аз 30 дақиқа гуфтугӯ мекунанд ки ин нишондод аз меъёр зиёд аст. тибқи таҳлилҳои олимони соҳа солҳои охир шумораи нафароне ки аз омоси майнаи сар азият мекашанд зиёд шудааст. агар 10 сол пеш 50 то 70 нафар дар як сол бо бемории омоси майнаи сар ба духтурон муроҷиат мекарданд, солҳои охир ин нишондод чандин маротиба зиёд гардидааст. ҳар як шаҳрванд имрӯз дорои телефонҳои мобилӣ мебошанд, лекин барои истифода бурдани телефонҳои мобилӣ як реҷаи муайяне ҳаст ки мо онро бояд дар вақти зарурӣ истифода барем. беҳудаю баҳуда истифода бурдани телефонҳои мобилӣ албатта ба системаи органҳои организми инсон зарар мерасонад. аз он ҷумла таъсири телефонҳои мобилӣ мумкин аст ки ба системаи асаб таъсир расонад ки шаҳрванд гирифтори бемориҳои дарди сар, сарчархзанӣ, дилбеҳазорӣ, садо дар гӯш, бехобӣ гардад. инчунин телефонҳои мобилӣ метавонанд ки гирифтори бемориҳои саратон гардонанд, саратони майнаи сар. вақте ки мо телефони мобилӣ истифода мебарем ё интернетро истифода мебарем, дар ҳамон ҳолат магнитни буря создавад мешавад, ҳамин майнаи гирди одам бада инсон ба ҳамин ососта ба омоси майнаи сар мерасонад. барои мо ҳозир хела бисёр шудагӣ ба ҳамин кӯдако, манам мо вақт муроҷиат мекунам, бисёр кӯдако асабонӣ мешаванд, бехобӣ, ана ҳамин чизҳои ҳамаш зарари телефони мобилӣ. дар Тоҷикистон дар шаҳри Бохтар ҳамин истифодабарии телефони мобилӣ беҳад бисёр дар кӯчаҳо мебинем, то ҳатто дар кӯчаҳо мебинем ки ҳамин роҳҳои пиёдагард мегузаранд, аҳамият наметиҳанд, ҳушон дар телефон ё наушник, телефон кати сару кор доранд. таҳлилу хулосаи мутахассисон собит менамояд ки истифодаи барзиёди телефонҳои ҳамроҳ баробари зарари ҷиддӣ расонидан ба саломатӣ, инчунин аз лиҳози иқтисодӣ низ барои буҷаи ҳар як оила таъсири манфӣ дорад. ин масъала дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олии кишвар низ мавриди баррасӣ қарор гирифтааст. яке аз масъалаҳои хеле муҳим ва умдае ки дар байни аҳолии мамлакати мо вуҷуд дорад, ин истифодаи телефонҳои мобилӣ ба ҳисоб меравад. тавре ки мо медонем, чанде пеш дар паёми худашон асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ин масъалаи муҳим диққати ҷиддӣ дода буданд. ҳамон гунае ки мо аз таҳлили паём мушоҳида менамоем, агар дар соли 1991 дар ҳудуди кишвар ҳамагӣ 277 000 нафар аҳолии мамлакати мо аз телефонҳои мобилӣ истифода мебурданд, имрӯз дар соли 2021 шумораи истифодабарандагони телефонҳои мобилӣ ба беш аз 8 миллион нафар расидааст ва ҳамон гунае ки дар паём мо мушоҳида намудем, дар 10 соли охир зарари аз истифодаи телефонҳои мобилӣ ба беш аз 10 миллиард сомонӣ мерасад. дар шароити имрӯз мо комилан аз истифодаи телефонҳои мобилӣ даст кашида наметавонем. ин тақозои замон аст, ин рушди технологияи муосири инфраструктураи имрӯз аст ва фақат мо танҳо барои мо зарур аст ки дуруст истифода бурдани ҳамин аз ҳамин технологияи муосиро ки шабакаҳои иттилоотиро мо дуруст истифода бурда тавонем. бемақсад ва бемаврид суҳбат кардан, бемақсад ва бемаврид истифода бурдан аз шабакаҳои иҷтимоӣ, ин албатта метавонад барои
мо зарари молиявии худашро расонад. Агар ба ҳисоби меонад аз 5 нафар мо 100 сомонӣ ҳам ки агар гирифта бошем дар як мо метавонад ки 500 сомонӣ зарари молиявӣ ба ҳамон оила расонда бошад. олимони аврупо исбот намуданд ки организми кӯдак ҳангоми истифода бурдани телефони мобилӣ бештар аз калонсолон зарар мебинад. кӯдак зуд хаста шуда рӯҳияш ноустувор мегардад. дар натиҷа зуд асабонӣ ва бадмуомила мешавад. ҳангоми зиёд гап задан бо телефон таби инсон низ хира мегардад. ба андешаи мутахассисон занҳои ҳомиладор ва кӯдакони то синни 16 бояд аз суҳбат тариқи телефон худдорӣ намоянд. телефонро набояд тӯлонӣ дар кисаи назди сина ва миёнбанд нигоҳ дорем, чунки дар ин ҳолат таъсирот ба дил ва рагҳои хунгард зиёд мегардад. дар хона ва ё корхона беҳтараш аз телефони оддии симдор бояд истифода бурд. агар имконият бошад аз баландгӯяк истифода карда ё ин ки тариқи смс паёмакҳо гуфтугӯ карда шавад. дар дохили нақлиёт истифода бурдан ҳангоми бо ноқил пайваст будан ва инчунин ҳангоми раъду барқ истифодаи телефонҳои мобилӣ тавсия дода намешавад. таварали соҳибназар, Парвизи Сафар барои барномаи ахбор. бинандагони гиромӣ, бо дигар хабару гузоришҳои рӯз ҳамкорони мо шуморо дар нашрҳои баъдӣ ошно месозанд. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.